Ni Kimbabo Dike, dini pa yapon pwesto na ning Bartolo Motor Parts. Susopang kaya pong makibandi yung owner na po ng Bartolo Motor Parts. Ure ni po rin gamit na. Pagmaneho kaya nandin na, pinpure ni rin gamit na. Ure ni po. Uni po yung owner na ning Bartolo Motor Parts, si Mr. Rodel. Yumol Bartolo. Kaya pong makibandi kaya ni. Yung bisa ko pong pagawa. O sali. Yes ang motor. Munta ko po kani. Ini po yung kaya na. Ini po yung karatula na Bartolo Motor Parts. Babo Dike. Batasan Babo Dike. Candelaria. Ay, nakadena rin. Ay, kadena. Kadena. Ala na. Ating ken, dakal la. Nung kailangan dala. Sa akong kadena, narinig po ako. Bisa ko pong kadena. Ureni po. Available na po kani. Bayaran nyo lang mo po. Suminta kayo. Ala, po kasi libre ngayon eh. Uren po. Dakal pong salamat. Thank you very much.